اللہ دسیا ہی نہیں کہ چلے انہوں تے پانی کون بند کرے، انہوں تے پانی آپ ہی نہیں قبول کیتا ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لیندے ہو رہے کتوں کتوں پانی آندا، ہاں جی اللہ آسمان دا پانی کھول چھڑدا پڑا، انہوں تو خود ہی نہیں قبول کیا۔ لیکن حضرت صاحب 77 سال ہو گئے، اسی پاکستان نو پانی تو اگے جان دیتا نہیں، دسے ہی نہیں ہے کہ حضرت کربلا میں تو اور بڑا کچھ تھا، کربلا میں شجاعت تھی، کربلا میں دلیری تھی، کربلا میں راضی برضا تھا، دسے ہی نہیں۔ بس حضرت علی ہوں تانوں چھوٹیاں مارن پڑ کے، منحوسو میرے آقا و مولا دا نا چڑھ کے پہلے میرا لیندے ہو۔ حضرت علی ہوں چھوٹیاں نال مارن انہاں حضرت، انہاں نعت خاناں نوں حضرت جڑے بنی پھردے نے جی میسی حضرت علی دے منت، تسی کتوں حضرت علی دے منت؟ حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھا نہیں تھا آنکھاں نہیں سن کھولیاں ہیں پڑھ کے۔ حضرت علی تو وہ ہیں، حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا آنکھاں نہیں کھولی ہیں۔ یہاں تک کہ بات یہ چل نکلی کہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ نابینا ہے، نبی علیہ السلام چچی جان کو مبارک دینے گئے، فاطمہ بنت اسد، مبارک ہو، ٹھیک ہے خوشی ہے بچے دی، لیکن بچہ نبینا ہے۔ فرمایا دیو، حضور نے اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا۔ آپ نے پوچھا بھی، فرمایا علی اکھاں نہیں سا کھولدا، عرض کی تھی سونے ہوں تاں نہیں سا کھولدا، چاہنا ہاں اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اوے اے سنیاں دا نعرہ جے جواب دیو گا جو اج کے نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت آستانہ علی پر سجدہ شریف۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ صرف ہے نہیں کہ صرف ویکھ لیا، پھر رکھو کی فرمانے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ کلیاں نہ کھانا سونے انہوں ویکھ لیا، ان کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ بمشکل حضرت ایک نعت پڑھ دینے ہیں، تھوڑا حضرت علی نہ کی تعلق، تم تو بیچتے ہو علی کو، تم تو علی کا نام بیچتے ہو، تمہارا علی سے کیا تھا؟ جی علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، پہلے حمد گئی اب نعت بھی جانے کو ہے، پوری محفل گزر جاتی ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، اگر آ جائے کسی حوالے سے آ جائے باقی اسپیشل ہے۔ اور پھر لوگ بھی اتنا اللہ کو بھولے۔ بھائی اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیجوں کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرواتے رہنا، دستک دیتے رہنا، ہوکا دیتے رہنا، کیونکہ ادھر سے بھی ہوکا گیا تو پھر ادھر سے بھی۔ ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، قبلہ سید صاحب بیٹھے ہیں، 20 سال حضرت ہو گئے مجھے، 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اور 2005 سے یہ اللہ فراغت 2008 کی ہے، پیر و مرشد کا حکم تھا پڑھانا پڑا، لاہور سے میں آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے سیالکوٹ، تو 2005 سے میں 2017 میں اللہ کی ذات یہاں لے آئی ہے، اور 2017 سے اب میں لیکن 2005 سے میں اسٹیجوں پہ ہوں، اور میں نے آج تک حضرت یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی محفل ہو اور اس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذرا پسند کرتے ہیں ماں کی شان، اور پتہ نہیں پیو دی شان نہ تانوں کی ویر ہے، پیو دی شان نال تانوں کی ویر ہے، وہ دی کیوں فرمائش نہیں کرتے حضرت؟ ماں دی شان دی فرمائش، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرمائش ہونی ہے، اس لیے ہم آپ کی فرمائش کرنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ہمیں یاد نہ بھی رہے تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی فرمائش کاری دے، اے جی 2 شعر، لیکن پیو دی فرمائش کر دے، پتہ نہیں ڈاؤن لوڈ ہوئے وہ سارے، وہ دے بغیر تو دنیا چ بھی نہیں سوا سکتے ہیں جی، ڈاؤن لوڈ ہوئے نے سارے یہ، بس پیو دی شان فرمائش، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ہن پتر پوچھو ہاں رابعہ نوں 3 مہینے دیاں فیساں دینیاں نے کی حال ہوندا ہے؟ کسے کو دھار لین گے، کسے کو منگن گے، تو پھر بچے دے 3 مہینے دیاں، لیکن دین گے ضرور، یہ پتر ہے اولاد ہے، دین گے تو پتر نے کل نوں جدوں صاحب بن جانا ہے، افسر بن جانا ہے، تو انہوں کوئی نہیں یاد رہنا کہ میرا پیو 3 مہینے دی کٹھی فیس کیویں دیندا ہوندا، انہیں گڈی وچ کی لکھوا لے آنا یہ میری۔ پھر بھی ایسا پیو دا حوصلہ دیکھو، اس کی قربانی دیکھو، اس کا ظرف دیکھو، بے تحاشا گاڑیاں میرے ارد گرد، میرے محلے میں، میرے علاقے میں،
जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी लड़ाई हुई हो, कभी अब्बा जी ने फड्डा डाला हो कि मैं गड्डी 'च बहना नहीं क्योंकि पिछे मेरा नाम लिखिया, चुप करके बह जाता। जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र हो सकता है कई बार गाड़ी के पीछे लिखा देख के ये मेरी माँ की दुआ है, उसके दिल में आया हो कि वो पुत्र को पूछे कि पुत्रा दुआ तो तेरी माँ दी है, तो फीसा कौन देंदा रहा, बैग किन्ने लैके दिता, किताबां किन्ने लैके दित्तियां, यूनीफॉर्म किन्ने लैके दिता, और रोज़ जिहड़ी पाकट मनी लैके जाना सा पाकट 'च कौन पांदा सी, पांदी माँ सी पैसे मेरे। बड़ा गर्मी 'च तू पक्खे थले बैठा होना सैं ते तेरी माँ ते तू एसी थले बैठे होंदे सो, बाहर मैं सड़ना होना सा, ਉਹਦਾ बिल कौन देंदा सी। गर्मी सर्दी ईद शबरात खुशी गमी पुत्र किन्ने कीतियां सारियां। हो सकता है कई बार उसका दिल किया हो पूछने को, लेकिन पूछता जिमें पुत्र खुश, जिमें पुत्र राजी, चुप करके गड्डी 'च बह जाता है। मैं पुत्र माँ के लिए आपके दिल में कुछ गलत डालने का इरादा नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा आपको जगाना चाहता हूँ। चलो आज कैमरे लगे ने, मेरा चैलेंज है, जाओ गड्डी पीछे लिखवा के लै जाओ, ये मेरे बाप की दुआ है जो उधर घर दे सारे भांडे भूंडे खड़क न गए, मेरा नाम बदल चढ़िया। मेरा नाम ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ। ਇਹ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ औलाद ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ, और औलाद गड्डी पीछे की लिखा ले आती है, ये मेरी पता नहीं उसको किस जुर्म की सदा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं बेचारे ने। जवानी रोल छड़ी उन्हें सड़कों ते खज्जल हो के तेरे लिए, लेकिन तू मगरू की लाई फिरना है, ये मेरी माँ की। इसलिए और क्योंकि हजरत कसूर हमारा ही है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है हजरत। देखें ना, हजरत हसान कलाम लिखें, वो नबी अलैहिस्सलाम उनको भी फरमाएं कि अपना कलाम अबू बकर नू चेक करवा, अपना कलाम अबू बकर नू चेक। हजरत हसान को नबी अलैहिस्सलाम अपना कलाम अबू बकर को चेक करवा दें। यह नहीं कि हजरत जी लिखिया तो पढ़ छड़िया पढ़ के, पहले किसी ने चेक कराई दे कि मेरा ये कलाम सामने बैठो पे क्या असर डालेगा, मनफी असरात कितने होंगे, मुस्बत असरात कितने होंगे। क्योंकि हजरत हमने खुद ही स्टेजों पे पढ़ा है, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू मर जांदियां। हमने खुद ही स्टेजों पे खड़े हो गए तुम्हारा ज़हन बनाया कि घर जे तुहानू प्यार करता है तो सिर्फ अम्मी, अबू अलू भावें आ तो भावें ना, हमने खुद ही पढ़ा है। 97-98 में आपको पता बड़ा मारूफ था ये कलाम बहुत, और मुझे लिखने वाले या पढ़ने वाले से ना वो कोई आलिम दीन, उसने पढ़ दिया लेकिन असरात मुरतब हुए कि बच्चों की सारी तवज्जो अम्मी की तरफ हो गई और अब्बू को हम भूल ही गए। अल्लाह मैं हैरान हूँ कि ऐसा पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है, पुत घर ना आए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी। लेकिन असी की पढ़िया, कोई कहता नहीं, कोई सारा ही आ गया, कोई कहता नहीं पुत घरा मावा जदू मर जाती। क्योंकि हजरत मैंने खुद अपने वालिद के साथ कमो पेश 5-4 साल इस तरह गुजारे कि अम्मी नहीं थी, अम्मी मैंने 4-5 साल अब्बू के साथ इस तरह गुजारे, और अम्मी के बाद अब्बू के इंतकाल करने तक तकरीबन मैंने 2008 और तकरीबन को 12 साल गुजारे अब्बू के साथ। अब ये सबक सुना रहा हूँ, फिर मगरिब के बाद एक सबक है, फिर इशा के बाद मैंने 2 सुनाने हैं। तो सियालकोट जाते जाते हजरत मुझे 3:30, 4, 4:15, 4:30 हो जाएंगे। अब तो अबू जी का इंतकाल हो गया, लेकिन जब तक अबू जी ज़िंदा थे कभी इस तरह नहीं हुआ, थोड़ा लापरवाह हूँ, अक्सर चाबी भूल जाता हूँ, तो मैं चाबी नहीं याद रही तो जे चाबी लै भी गया वहाँ, चाबी विच लाई है तेरी, तो मैं पवाया तो आवाज़ आई कड़क, अबू जी का बिल्कुल साथ कमरा था, अंदरू नाल फट अबू जी की आवाज़ आनी, ओए सुलेमान है, मैं जी अबू जी आ गए हैं, मैं जी चल मैं हूँ जरा झाटा खला ला तो मैं जरा ठा दी फजर तो पहले। तो जे हजरत नहीं चाबी खड़ी मैं बैल देती है, ऐ नहीं कि पहले मेरे बच्चियां दी अम्मी ने आना, अबू जी ने आना, हाथ से तस्बीह है, इंज लगता है कि कितने वेड़े च चक्कर लाण डे, ठीक है जी, तो बूआ खोलना है, नाल लाना है, मत्था चुमना है, चल मैं हूँ लेट जा, तू आ गया, मैनूं सुकून दी नींदर आ जाए।
ایک دن دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان بڑا کریم ہے میرا اللہ, معاف کر دے گا مینوں, لیکن ساری رات جڑا بڑھا پیو جاگتا ہے یہ معافی لبنی. میں نے ایک دن دبا کے عرض کی, میں ابو جی میرا کام ہی انجدا ہے, میں 3, 3:15, 4:30, 2, 2:45, 2:15, 2:30 بجے آنا, تو تسی سو جایا کرو. تو منو اگو کہن لگے وہ چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور پتر سڑکے چڑھیا ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی سنایا, کوئی کہندا نہیں پت کارا ماواں جدوں, ہم نے خود ہی سنایا ہے کہ بھئی تینوں گھر جو پیار کر دی ہے تو صرف تیری پیو کردا, یار پیو نہیں کردا کیسی بات ہے یار, اوئے ہوئے کیڑا پیو نہیں کردا. میں یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں پتر, میں آپ کو ایک باپ کے دل کی بات, ہر پیو دا دل کردا ہے کہ تینوں اپنے بچیاں نوں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی چ رکھے. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے بیریا چ رہیں, ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ سویرے میرے بچے ٹویوٹا کرولا اے سی لا کے اسکولے جان. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے منی مائنرز کے کپڑے پہنے. ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے برانڈ کے نرم جوتے پہنے. کوشش بھی بڑی کرتا ہے لیکن اختیار اس پوری جان ماردا پتر, لیکن وہ اختیار میاں صاحب نے کہا تھا نا, جے چاویں تیرا گزران تخت عطا فرماویں, او جے چاویں تے شاہاں کولوں در در خیر منگاویں. لیکن پتہ نہیں ہم نے اس کو کس چیز کی سزا دی ہے, نہ کسی کو دلی کو کلام ہے, نہ کسی کو دلی کو شعر ہے. ماں ٹھنڈی چھاں, ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو پیو تو دسو ہاں جے کو ہے کوئی بولو. بڑا ڈھونڈیا حضرت پیو لی کچھ لبے تے ایک ہی گل لبھی کی, پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں, لعنت تڑی سوچ تے, لعنت سوچ تے بھی ہے. جے لبیاں بھی تے گالاں ہی لبیاں. کسے نوں دا ہاں جی مئی یا جون دی دوپہر ہاں جی 47 ٹمپریچر تے مزدوری کرنا لبا بھی تے کی لبا, پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں. حضرت صاحب بات آ گئی کیونکہ ہے بھی ہمارے محمد عمر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ محفل سجی ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. حضرت صاحب ماں نال بھی بڑا پیار, پیو نال بھی بڑا پیار. ماں نال بھی لاڈیاں کرو لیکن اپنے پیو نوں حضرت صاحب کدی تسی صرف جفی لا کے نا تے متھا چوم کے اینا ہی کہہ چھڑو گے نا ابو جی میں تہاڈا دین دے سکدا, انہیں اینے جی خوش ہو جانا, انہیں اینے جی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پتراں کل پیو واسطے ہے جملہ بھی ہے نہیں. وہ دی خدمت کرو بچے, وہ دے پیر کٹو, وہ دیاں پنیاں کٹو, وہ دے مونڈے کٹو. یہ تو یاد رکھنا بچے, بڑے پتر بروز قیامت اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے. تسی کہو گے مصباحی صاحب ہے کیڑا الزام لان لگے, کیڑی اولاد اپنے ماں پیو نو قتل کر دی. ہاں پتر گولی نال تے کوئی قتل نہیں کرتا, زہر دے کے کوئی اپنے ماں پیو نو نہیں مارتا, لیکن مارتے ہیں تو ہم ان کے اپنے رویوں سے مارتے ہیں. رویہ آئندہ ہوندا ہے کہ وہ مر جاندے نے. صاحب جاپان کے مائی بابے 125 سال, یورپ کے مائی بابے 100 سال, کینیڈا کے مائی بابے 100 سال, تے ساڈے بابے تے مائیاں 60-65 تے ہو گئیاں. کیوں؟ رویے مار دے. ان کا لائف سٹائل ہی وکھرا ہے. 18 سال دا دھی پتر ہونا ہے, انہیں گھروں ٹر جانا ہے, ٹھیک ہے جی, اتنے کوئی ٹینشن, ایتھے نال ہی نے سارے, پھر رویہ نال مار دیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, مثالیں تو چلو ڈھیر ہیں. میں جب کبھی 2-3 دن کے لیے نکلوں نا, میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں جاتے ہو, بھائی ابراہیم کی لے کے آواں تیرے لیے؟ تو اس نے ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے, بابا گاڑی لے کے آنی ہے. بعض دفعہ یاد رہتا ہے, بعض دفعہ نہیں یاد رہتا, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں جاتے ہوئے اس سے پوچھتا تھا. اب اگر میرے اللہ نے چاہا وقت چکر کاٹے گا, میں بوڑھا
इब्राहिम जवान, मैं चारपाई पे बैठ जाऊंगा, तकरीरें करने के लिए हो जाना शुरू हो जाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा, मैं बैठा हूँ अपनी मंजिल पे, तो इब्राहिम दी बुढ़ी उदा बैग तैयार करन रही है। वो कभी उससे पूछेगी पग्गां किनियां रखा, वो बताएगा। फिर पूछेगी वेस्टकोटा किनियां रखा, वो दसेगा। फिर वो पूछेगी कपड़े किन्ने रखा, वो दसेगा। फिर पूछेगी जराबां किनियां रखा, वो दसेगा। वो दोवें मियाँ बीवी आपस लगे दे ने, ते मैं मंजी ते बह के कुड़न डया दा वां। वो इब्राहिम बाहर चला तो मैनू पुछदा क्यों नहीं पिया, अबू जी चला वा तो तुहाडे लई की लै गया। ये कुड़न की कर दी है, फिर मार छड़ दी है। क्योंकि जो उन्होंने औलाद के लिए किया होता है, औलाद आगे से रिस्पॉन्स देती, औलाद आगे से वो मोहब्बत करती, औलाद में वो तड़प होती। पुत्र उत्थे राती भी जागदे, दिने भी औलाद, पुत्र 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 धी धी धी। लेकिन जो पुत्रां दा वेला आंदा, पुत्र कदी 10 मिनट बह के भी नहीं पुछदे है अम्मी जी की कीता, अम्मी जी दिन किवें लंघिया, अबू जी अज दिन किवें लंघिया। वो कुड़न फिर की हुंदा हज़रत साहब, फिर वो कुड़न या इत्थे पैंदी है तो या इत्थे ब्लड प्रैशर वधिया, एक बारी बर्दाश्त हो गया, दूजी बारी हो गया, फिर एक दिन आंदा है कि बर्दाश्त हुंदा ठा हो जाता है, या प्रैशर इन्ना वधदा है कि ठा हो जाती। हस्पताल गया, माई बाबा पुग गए, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया, लिखा कि बाबे के मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना। लेकिन उन्होंने इन्ना पता ही नहीं कि उस औलाद ने इस कल्ब ना कीता कि रोक ही गया। मरने की वजह इस वेन का फट जाना, लेकिन डॉक्टर को तो पता ही नहीं कि इस वेन नाल होया कि ये प्रैशर किन्ना क पिया कि फट गई। हज़रत साहब कोशिश करियो ताड़ी वजह नाल ना ए फटे ते ना ही ए फटे, ना ही ए फटे ते ना ही। जिन्ना फल पुत्र असी मरण तो बाद कोल 10वें ते लियाने हैं, इन्ना फल कदी जिउंदे उन्होंने खुआया होए तो शायद कोई 10-10 साल उम्र ही वध जान उन्होंने, लेकिन खुआंदा फौत हो जान तो फिर स्टेटस लाणगे, टुर गए यार ते जाना ही सी उन्होंने, तेरे का किहड़ा टाइम सी उन्होंने, तो कदी बह के पुछिया ही नहीं है। वो चले हो कदी कदी जाते हैं एनी एवं आवाज ला दे बई अज वो पकाइयो जो अबू जी कहणगे, खुदा इन्ने जी किलो खून वध जाना। कदी जांदे जांदे कह दिया करो ओ अज वो पकाइयो जो अम्मी जी कहणगे, वो चले हो लाडियां करो इन्हां नाल, ये लभणे नहीं जी, ए लभणे नहीं जी। और बंदे तो असीं बिल्कुल निल निकले हैं, दरअसल अपना कोई रिश्ता नहीं असीं बचाया बंदियां ने। और बीबियां अपने रिश्ते, मसलन भाई का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। जब रिश्तों की बात चली, जब मोहब्बतों की बात चली, अल्लाह ने भाई को तीसरा नंबर दिया। क्या कहा, कुल इनका नाबाउकुम, दूसरा नंबर व अबनाउकुम पुत्र, तीसरा नंबर व इखवानुकुम भाई। इतना सोहना रिश्ता है भाई का रिश्ता। लेकिन असी बंदे अपने भाई बचा सके तो बीबियां पक्खियां वडेरियां भी हो जाणगियां, भरा दे खिलाफ गल सुननगियां ते असीं आपे ही बाहर बह के अपने भरा भंडदे हुंदे आं। वडेरियां हो जाणगियां, भरा दे खिलाफ गल सुननगियां, बल्कि इतनी पक्की हैं भाइयों की मोहब्बत में, अपने बच्चों को अपने भाई के लिए क्या कहती हैं, सिर्फ मामू नहीं कि चंदा मामू, सिर्फ मामू नहीं कि चंदा मामू। क्या कहती हैं अपने बच्चों को मामू के लिए, 2 बारी माँ माँ कहिए तो की बनता है। असी बंदे निकले किसी काम दे नहीं, तो असी भी कह सकने सा 2 बारी चाह चाह कहिए तो बनता है। लेकिन वो भरावां दी मोहब्बत च, और असी साढ़े ख्याल नाल बड़े चंगे ने उन्होंने भरा होना, भाबियां बहुत चंगियां ने, लेकिन कदी भी तेरे नूं दसणगियां अपने भरा रखे ने उन्होंने, और असी भरा रख सके। इतना सोहना रिश्ता अल्लाह ने तीसरा नंबर दिया भाई को। असी अपना कोई रिश्ता नहीं बचा सके, नेक एक बचाया, बच्चों नूं खाला मामू की मोहब्बत, नाने नानी की मोहब्बत पुख्ता किया, और असी अपने इहदे च कर सके। खाला के लिए क्या कहा है, खाला जान नहीं, बड़े दुख ना कहन लगा साड़ियां भैणां की ने, फुफो की है पवे कुटनी, गलत तो नहीं किया जी मैं,
ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਹੈ? ਫਵੇ ਕੁੱਟਣੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ मेरा है, क्योंकि रिश्ते मेरे ने। मेरी माँ उसकी माँ तो नहीं है, उलमा बैठे हुए हैं ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੱਸ ਹੈ। मेरा ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ नहीं है, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ है। मेरा भाई उसका भाई तो नहीं है, देवर है, जेठ है। मेरी बहन उसकी बहन तो नहीं, नंद है। हजरत साहब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੋ ਜੋੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। रिश्ते मेरे ने, मैं रखने सन, मैं निभाने सन, मैं बचाने सन। उसको भी चाहिए चल तू भी ध्यान कर, तेरा खावंद है, तेरे खावंद दी भैन है, खावंद दी वजह नाल लिहाज कर। फुफी नूं भी चाहिए वो भी लिहाज करे, मेरा भरा है, मेरे भरा दी बीवी, किसी ने भी लिहाज नहीं किया। हला इस्लाम सिखाता ही लिहाज करने। इस्लाम सिखाता क्या है? लेकिन क्योंकि हजरत जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, स्टेजों पे इस्लाम है किधर? हजरत स्टेजों पे तो शेर व शायरी की भरमार है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बज़ाहर गरीब हैं, हजरत अमीर सहाबा में उनका शुमार नहीं। देखना हजरत उस्मान गनी पूरा कुआं लेके हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हैं जी, मस्जिद नबवी के पैसे देने की बारी आई तो सिद्दीक़ अकबर दे रहे हैं जी। उनका भी दिल करना कि मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ पेश करूं, लेकिन बज़ाहर हालात नहीं। कुछ पैसे जमा किए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुछ अंगूर खरीदे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने थे, इसलिए अंगूर चखे नहीं, खट्टे नहीं के मिठे नहीं, ला के पेश किए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाए। सहाबा बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था, कभी भी कोई चीज़ ना तनहा तनावुल फरमाते थे, ना तनहा नोश फरमाते। पहला घूंट खुद, और या पहला नवाला खुद, और फिर सहाबा में उसको तकसीम करना। लेकिन आज मंजर ही कुछ और है। पहला अंगूर तनावुल फरमाया, सहाबा देख रहे हैं कि नहीं मिलने लगे ने सानू तबर्रुक, दूजा भी तीजा भी सहाबा बैठे देख रहे हैं। देखते देखते सारे अंगूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तनहा तनावुल फरमा दिए। मोहब्बत बड़ी हसास होती है हजरत। वो कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी डरते थे हजरत। अभी सारा कुछ ही करने हैं, डरते फिर भी। उनकी तो जान निकल गई। वो समझे कि अल्लाह के रसूल शायद हमसे किसी बात पे खफा हैं। कभी हुआ ही नहीं इस तरह कोई चीज़ आए और नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को अता ना फरमाए। पहली बार इस तरह हुआ, सारे अंगूर तनहा तनावुल कर ली। डर गए सहाब। अर्ज़ की सोने महबूब कोई गलती हो गई? फरमाया नहीं। वो चले गए सहाबी खुशी खुशी कि अल्लाह के रसूल ने मेरा तोहफा कबूल ही नहीं किया, मेरे सामने सारे अंगूर तनावुल भी फरमाए। वो खुशी खुशी चले गए। अर्ज़ की सोने महबूब आपका तो ये मिजाज ही नहीं है, कोई चीज़ आपकी बारगाह में पेश की जाए और आप उसको तनहा तनावुल करें या तनहा नोश फरमाएं। आज पहली बार इस तरह हुआ, सारे अंगूर आपने तनहा तनावुल फरमा ली। हम तो इस बात से डर गए हैं कहीं अल्लाह के रसूल किसी बात पे हमसे खफा तो नहीं। फरमाया नहीं, खफा नहीं हूँ। हुआ ये कि अंगूर मेरे लिए लेके आया था, इसने चखे नहीं कि अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं। जब मैंने पहला अंगूर खाया तो अंगूर खट्टा था, मैंने दूसरा अंगूर खाया वो भी खट्टा था, तीसरा खाया वो भी खट्टा था। मैं समझ गया कि अंगूर सारे के सारे ही खट्टे हैं। तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि हो सकता है तुम में से किसी को अंगूर देता को बोल ही पड़ता हो हुजूर ली खट्टे अंगूर लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कोई बोल ही पड़ता है अल्लाह के रसूल के लिए खट्टे अंगूर ले आए। क्या बात है, क्या बात। अगर बोलते ना तो खाते हुए अपने मुंह के जाविये इस तरह के बनाते कि उसको पता चल जाता कि मैंने जो इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अल्लाह के रसूल के लिए अंगूर खरीदे हैं, वो अंगूर तो अल्लाह के रसूल की शायान शान ही नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं दिए, सारे तनहा खा लिए कि कहीं उसका दिल टूटे। ये इस्लाम है हज़रत साहब। ना फूफी लिहाज करन डई है, ना ये लिहाज करन डई कि विच जिहड़ा खलोता है वो मेरा भरा है, ये मेरे भरा दी बुढ़ी है, वो भी नहीं लिहाज करन डई। विच जिहड़ा है वो मेरा खावंद है, मेरे खावंद दी भैन है। कोई लिहाज करिए असी सारे ताकि रिश्ते कायम रहें। कोई और फिर क्या हो गया हजरत, फिर रिश्ते क्या हैं, मैदान जंग बने पड़े हैं, दंगल बने पड़े हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई। चार जी इकट्ठे तो होने हैं लेकिन दिल में हुब कोई नहीं।
ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मरन जीवन तो कट्ठे होने हैं लेकिन हुब कोई, वजह सिर्फ इस्लाम से दूरी है। इस्लाम तो मिजाज ही कोई और देता है। और साहब कौन सी जंग है जिसमें अबू सुफियान नहीं आए है? बदर में हिंदा आई, ओहद में हिंदा आई हजरत, लेकिन जब बारी अल्लाह के रसूल की आई, ऐलान क्या फरमाया? फरमाया जड़ा अबू सुफियान घर वड़ जाए उन्होंने भी अमान माफ किया, कलमे पढ़ाए, सिहाबा में शामिल कर लिया उनको। जब अल्लाह के रसूल की बारी आई, असी तो यह वेखना ही साढ़े पाक रसूल ने की कीता हजरत। वाशी आए, माफ किया, कलमा पढ़ाया हजरत। हमने तो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका देखना था, पता नहीं केड़े पासे टुर पे, कोई लिहाज करने तैयार ही नहीं किसी का। फिर क्या हुआ हजरत साहब, हम इन मोहब्बतों से महरूम है। फुफी है वे लेकिन, दादा है वे लेकिन, दादी है वे लेकिन कसूर बहुता साढ़े बंदियां दा, क्योंकि रिश्ते हजरत साहब साढ़े सन ओदे है ही नहीं। क्योंकि इस्लाम भी हमारा एक एशियाई निज़ाम है, कट्ठियां एक घर च चार चार डके ने असी। इस्लाम तो इसको मानता ही नहीं। इस्लाम कहता भाई वक्खो वक्ख, अपना अपना सिस्टम, अपना अपना चुल्हा, अपना अपना बर्ची खाना। असी वाड़ी जाने हैं कट्ठे ही, कट्ठियां रहना, कट्ठियां रहना। भाई इस्लाम में कट्ठियां रहना, और कट्ठे का रिजल्ट ऐसा दा निकलेगा कि कट्ठे रहे कोई भी नहीं। इस्लाम में है ही नहीं। अपना अपना भाई किचन, भिंडियाँ पकाओ, तोरियाँ पकाओ, जो दिल करता पकाओ। वजह सिर्फ हजरत इस्लाम से दूरी है, वजह सिर्फ कुरान से दूरी है। कोई रिश्ता बचिया नहीं। हला हजरत भरा शुरू इंज नहीं होंगे, जिन्नी देर बीबियां नहीं आंदियां, पैलियां माल जायदाद नहीं विच आंदी। सब पिंड च कोई भरा नूं हथ लाए, वड्डा बाहवां टोंक के मारन निकल पैंदा। वो तेरी जरूरत किवें होई, तू मेरे भरा नूं हथ लाया। फिर को वेला आंदा कि हजरत वड्डा आपे छोटे नूं मारन लई फिरदा हुंदा है। इसलिए पुत्र थोड़ा सा वक्त है, मैं किस किस मौजू को खोलूँ? मैं इतना ही कहूँगा कि दीन की तरफ आओ, अपने स्टेजों पे मौजू लाओ। हजरत प्रोग्राम बड़े हैं, मौजू कोई है, कोई जिना पे कॉन्फ्रेंस, किस कदर जिना का जिन बेकाबू हो रहा है दिन ब दिन। साड़ी यूथ साढ़े सामने तबाह होने रही है, चेहरियां ते नोजतां लगियां ने, कोई कॉन्फ्रेंस ही नहीं। कोई है सूद पे कॉन्फ्रेंस हजरत, कोई है कता ताल्लुकी पे कॉन्फ्रेंस हजरत। इतने इतने बड़े जुर्म, इतने इतने बड़े गुनाह, कबायर में इनका शुमार है हजरत। मौजू ही नहीं साढ़े कोल कोई। फजाइल 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 फजाइल, बस सौखा काम है ना हजरत। तुसी भी खुश, असी भी खुश। दीन दी गल करांगे तुसी नाराज, दाड़ी अलू आखांगे तुसी नाराज, नमाज अलू आखांगे तुसी नाराज। जो हकामात हैं सुनाएंगे, तुसी वेला देनी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बेनमाज को जब कब्र में रखा जाएगा 17 अज़ाबों का सामना करना पड़े। ऐसे तो वेल देनी किसी ने। फरमाया सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को कब्र में रखने के बाद भुगतना पड़ेगा वो ये होगा, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। ऐसे तो किसी ने उठ के देना नोट, नोट तो उदू ही मिलना हजरत साहब जो तुहानू खुश करांगे, तुहानू राजी करांगे। इसलिए बेहतरीन हजरत तरीका है फजाइल हजरत। तुसी भी राजी, असी भी राजी। लेकिन कुरान पढ़ूँ तो कुरान तो ये भी बता रहा है कि उस दिन ये भी होगा कि ऐलान क्या होगा, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आज मुजरम वखरे हो, आज मुजरम वखरे हो। जो कुरान बता रहा है, पहले कुरान तो कह रहा है यौम तबय्यदु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। बड़े चिड़े उस दिन काले होंगे। कुरान तो कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है फी जन्नति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नत वाले पूछणगे किना कोलू, मुजरमा कोलू, मा सलककुम फी सकर, वो तुसी क्यों सड़दे पे अग च? तो फिर जन्नत वाले की कहणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। असी जन्नम च तां आ गए क्योंकि असी नमाज। इसलिए हजरत साहब बस चुप भली। इसलिए हजरत मैं आपसे अपना टेस्ट बदलो, मौजूद हो अपने प्रोग्रामों को, अपने प्रोग्रामों को। मैं लाहौर था, किबला सैयदी मुर्शिदी जैसे शाह साहब तशरीफ फरमाए, लेकिन हम ज़मीन पे बैठे थे। हजरत इस जानी मैं इस जानी, मैनू मट्ठा जिहा मोंडा मारिया, मैं लागे होया तो मैनू कान च कहन लगे उम्मत तबाह हो गई, खतीब लीमा दियां बकरियां तो अगे ही नहीं गए है, उम्मत तबाह हो गई,
ਖਤੀਬ ਲੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਮਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ। ਉਮਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਕਤਾ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ।